ମାସାଧିକ କାଳ ହେବ କୋଲାବିରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବେଶ ସଚେତନ ଅଭିଯାନରେ ଆଜି କୋଲାବିରାର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଠାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସେବା ସଂଘ ଓ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶୀଲ କୁମାର ନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଘର ସଭାପତି କେଦାରନାଥ ପଟେଲ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମଗୁରୁ ଓ ଯୁବ ସମାଜର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧୂମ୍ରବିହୀନ ଗାଡ଼ି ଓ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ସାହିତ୍ୟଘର ସଭାପତି ରୋହିତ ପଟେଲ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଓ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ମଦନ ମୋହନ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସାମୁଖ୍ୟର ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୁରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟଘର ସଂଯୋଜକ ସୁମନ୍ତ ଶେଖର ବୈଦାର ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟଘର ସମ୍ପାଦକ ପିଙ୍କୁ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେବଯାନୀ, ରଚନା ସରାଫ, କୁଶଭଦ୍ରା ପ୍ରଧାନ, ସୋହନ ଭୋଇ ଓ ତପନ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କଲେଜର ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା, କୋଲାବିରା ବିଡ଼ିଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା, ତହସିଲଦାର ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସଂଘର ସଭ୍ୟା, ଅତିଥି ଓ ଛାତ୍ରୀଗଣ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ନରେଶ ସାହୁ, ସରୋଜ ପଟେଲ, ରୋହିତ ଖରସଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। भारतीय लोक संगे मैंने जड़े रजाकर संगे जिन पराधीन है से जी लोक भी देखुले गुटे गुटे जब पथर नहीं मारी ईस्ट इंडिया कंपनी हारी किंतु आम लोग माने केता माड़ खाऊचे केते गुला बारूद मरुचे से देखा मजा आम सोनपुर जिला डेरी आम सचेतन नहीं किसी दिन आम कुलाबिरा काम कर प्रतिक्रियार प्रतिक्रिया निश्चित भाव में सरकार काम में जाऊे से सचेतन हो कंपानी भी सचेतन हो कलेक्टर भी सचेतन मोर प्रिंसिपल भी से लेक्चर भी थे मोर बाल्यवतर से मते गाइड करके मिस्टर आर के देवता, रविंद्र कुमार देवता आउ प्राय सब जी अध्यापक मैंने मोर गुरु मैंने अच्छे भारत वर्ष बर्तमान जो सांप्रतिक परिस्थिति रही सब सरकार गोटे जिन कहते भारत वर्षर भाग्य युवपीढ़ी हाथ में न्यस्त रही या अर्थ युवपीढ़ी जो जो जिन हाथ देव आगामी भविष्य जो विकसित भारत कहते सेटा संभव हो पारे आमे कहीं युवपीढ़ी सहयोग अधिकार अधिकार हिसाब से नवा आम रहीटा आम जो मेसेजटा रही ताहारी विषय ही रही परिवेशटा गोटे एते बड़ विस्तृत विषय या बोधे संज्ञा नहीं कहले अत्युक्ति हेनी कौन डिक्शनरी आज पर्यंत परिवेश सीमा सरहद कि तार संज्ञा निरूपण कर जो पुंजीपति माने से परिवेश उपरे ही आक्रमण करके वर्तमान परिवेश को लेकर वर्ल्ड वाइड गोटे राजनीति चली यूरोपियन कंट्री और एशियन कंट्री भितर डिफरेंसटा प्राय प्राय 200 वर्ष बेसी हम बोली गोटे करंट साइंस करी गोटे मैगजीन रही से मैगजीन रे 11 वर्ष तळु हमर जो ईश्वर साइंटिस्ट माने रहते
जो मैंने महाकाश विज्ञान उपरे रिसर्च करछथि से 11 वर्ष तले आज को 11 वर्ष तले से गोटे ताकर रिसर्च थीसिस देथिले जे परिवेश असंतुलित होगा द्वारा वर्तमान जो आगामी भविष्य में कि वर्तमान जो चली प्राकृतिक तांडव दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चली वर्तमान जो सियाचिन ग्लेशियर रही प्रदूषण जो तार जो बरफ गुड़ाक तलैबार आरंभ होती 15% गति बढ़ी जाए या अर्थ समग्र पृथ्वी ये जो ग्लोबल वार्मिंग तापरे अछि जेकोसी मुहूर्त जेकोसी देश किछि भी नहीं परिबो ता अर्थ आमे सचेतन होबा दरकार जे परिवेश का केमति सुरक्षित रखा जाय परिबो जेतु अपन विगत दिन में केरला देखिथिबे वायनाड रे जो भूस्खलन होला तार के उदाहरण अपन जेते तीर्थपीठ हिमाचल प्रदेश में देखो आंध्र में देखो में पिटी तलाइची गुजरात में देखो प्राकृतिक तांडव पूरा चिराचिरी भाव चली एई भाई आमे समस्ते दायी ए प्रकृति को संतुलित करके